जे फाइसिं मकल थाङो आयां फाइसिंना दाल बिदाल बथाइनि बुफां फुवारजाक हाथाय आमचाइनो हुकबानि बागै तियार खलाय दाल बिदाल बथाइनि मारि खलायै मुलां सारेखा दलाय हांकनि गन्दा तैसाबो खाक्सनि प्रगान चाकमा ब बाइथां चुकजाक ओंमा बाय बाक्सा बिनि बारिओ सालब्रम खक्सिनि सिमि खरकसिनि बरक रक सामुं ताङै दङ ताबुक जत बुफांनो बथाइ कपलং बा खला देदा लोक सबे दाजा गन्ता मकरि अ बारिओ प्रगान चाकमा साका पीएम कुसुमताइ हास्ते हापांनि तै काइसा खेत तै मानथक रुमुं तां बतंनि सिमि सेब खलाय रोमा बाय गोबां मानो सुबामु मानखा মিয়াজাকি থেকে শুরু করে দকমাই ব্যানানা আম্রপালি অনেক ধরনের আছে আম তো এর পাশাপাশি আছে বড়ই কুল আমলকি হরিতকি বহেরা সফেদা সব কিছুই রয়েছে এই ফলের বাগানে এম কুসুমতা পেয়েছি সেচ ব্যবস্থা অনেকটা ভালো হয়েছে এখন আনসিজনেও কিছু ফল এখন আমি সেল করতে পারি সাথে রয়েছে ত্রিপুরা সরকারের জলসেচ ব্যবস্থারও আরেকটা স্কিম তো এখানে প্রতিদিন 10-12 জন কাজের লোক কাজ করে এখন তো সবে শুরু তো এখন মোটামুটি 7-8 লাখের মতো যায়।